Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmat, nikmat, dan hidayah, sehingga berkat rahmat, nikmat, dan hidayah tersebut kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini dengan tanpa suatu halangan apapun yang merintanginya. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan besar, junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan iktidal atau doa tahmid, lafaz tahmid. Iktidal adalah gerakan bangkit setelah ruku. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa bacaan tahmid ketika kita bangkit dari ruku. Yang pertama, Rabbana walakal hamdu, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yakum thumma yukabbiru hina yarka thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i thumma yaqulu wa huwa qaimun rabbana walakal hamdu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri untuk sholat, beliau bertakbir ketika berdiri dan bertakbir ketika ruku, kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kemudian bangun dari ruku hingga meluruskan tulang sulbinya, kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada juga hadis dari Anas bin Malik, wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamida, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bacaan tahmid yang kedua, rabbana lakal hamdu, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al imam sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Jadi perbedaan dengan yang di atas tadi ada Rabbana walakal hamdu, sedangkan ini Rabbana lakal hamdu. Barang siapa yang ucapannya tersebut bersesuaian dengan ucapan malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bacaan yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu,
Sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd fa innahu mawwafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi perbedaan dengan yang kedua adalah ada tambahan Allahumma. Barang siapa yang ucapannya tersebut bersesuaian dengan ucapan malaikat, akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bacaan yang keempat, Allahumma rabbana walakal hamdu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, Anan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamdu. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu yukabbiru wa idza qama minas sajdataini qala Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka beliau mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Dan beliau jika ruku dan mengangkat kepalanya, beliau bertakbir, dan ketika bangun dari dua sujudnya, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini ada tambahan Allahumma Rabbana. Jadi sama dengan yang pertama, cuma ada tambahan Allahumma Rabbana. Jadi itulah bacaan tahmid. Bacaan tahmid setelah iktidal, setelah bangkit dari ruku atau yang terkenal dengan iktidal. Jadi tadi ada 4, tetapi ada juga tambahan doa dalam tahmid. Dianjurkan ketika iktidal untuk membaca doa tambahan setelah membaca tahmid. Ada beberapa doa tambahan setelah tahmid yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pertama dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an. Kunna yauman nusolli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu minar raqa'ati qala sami'allahu liman hamidah qala rajulu wara'ahu rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Falamma sarafa qala man al mutakallim qala ana qala ra'aitu bid'atan wathalatsina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalun. Kami dahulu sholat bermakmum kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengangkat kepala dari ruku, beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kemudian orang yang di belakang beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih. Segala puji hanya bagimu ya Rabb, pujian yang banyak, yang baik lagi penuh keberkahan. Ketika selesai sholat, Nabi bertanya, siapa yang mengucapkan doa tadi? Lelaki tadi menjawab, saya Nabi. Saya. Kemudian Nabi bersabda, aku tadi melihat 30 lebih malaikat berebut untuk saling berusaha terlebih dahulu menulis amalan tersebut. Hadis riwayat Bukhari.
Yang kedua dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhuhrahu minar ruku' qala sami'allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu tambahan macam yang kedua. Jadi artinya biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengangkat punggungnya dari ruku, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'al ma syi'ta min syai'in ba'du. Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Allah, segala puji bagimu, pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang engkau inginkan, lebih dari itu semua. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' qala rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani lima a'taitah wa la mu'ti lima mana'tah wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sa'i wal majdi ahaqqu ma khalal abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani lima a'taitah wa la mu'ti lima mana'tah wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Allah, segala puji bagimu, pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang kau inginkan, lebih dari itu semua. Wahai zat yang memiliki semua pujian dan kebaikan, demikianlah yang paling berhak diucapkan oleh setiap hamba. Dan setiap kami adalah hambamu, ya Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang engkau halangi. Dan segala daya upaya tidak bermanfaat kecuali dengan izinmu. Seluruh kekuatan hanya milikmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi itulah macam-macam bacaan tahmid ketika iktidal dari ruku. Ada 4 tadi, kemudian ada tambahan doa yaitu 3 tambahan. Boleh dipilih salah satu. Termasuk doanya boleh dipilih salah satu karena ini termasuk khilaf tanawu atau perbedaan variasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.